हेलो फ्रेंड्स, उन्नत भिडिओ मैं आपको स्वागतम जानाइছোঁ। बेहारबारी आउटपोस्ट बिउटी बाउलुং तेहेतर प्रेम विवाह हब नेকি, तेहेते बार कार प्रेमत परिले आहकचोन चाओ। और एनेकुवा धৰণৰ अपडेट पाई থাকিবলৈ मोर चेनेलটো जे सबस्क्राइब কৰা নাই प्लिज सबस्क्राइब কৰি দিব আৰু তেহেতৰ এক্টিং ভাল পোৱা সকলে লাইক এটা দি যাব আৰু জনাব কমেন্ট বক্সত কেনেকুৱা পালে। তোমালৈ মৰম যিমান হিমানেই খং আছে নোপোৱাকৈ গুচি যাম আহিবা